Oui, vous pouvez taper dans vos mains. Vive la lutte du peuple palestinien. Sudah ada 3 kasus di 3 negara berbeda selama November 2024 yang menunjukkan kebencian atau antisemit terhadap Israel dan umat Yahudi di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam semua kejadian tersebut dalam 3 kesempatan berbeda. Pertama adalah kerusuhan supporter di Amsterdam, Belanda pada Kamis 7 November 2024 malam. Supporter klub asal Israel Maccabi Tel Aviv menjadi sasaran kekerasan dari kelompok supporter lawan maupun pro-Palestina di Belanda. Seminggu kemudian, atau pada 14 November 2024, warga Paris, Prancis turun ke jalan menolak kedatangan timnas Israel yang bermain di Stade de France. Lalu, Benjamin Netanyahu kembali terpancing dengan kejadian di Uni Emirat Arab pada Minggu 24 November 2024. Seorang rabi atau pemuka agama Yahudi ditemukan tewas dan kekhawatiran Netanyahu kian meningkat. Sebab bisa-bisa warga Israel maupun umat Yahudi menjadi sasaran kemarahan masyarakat internasional yang memiliki sentimen negatif terhadap Israel. Kemarahan dunia terhadap Israel terus mengalir menyusul berbagai kekerasan yang terus berlanjut di Palestina dan Lebanon. Berkaca dari 3 kejadian, kasus di Uni Emirat Arab sangat berbeda dari insiden sebelumnya. Sebab insiden itu telah memakan korban jiwa tepatnya 1 nyawa melayang dan tidak berkaitan dengan momen sepak bola seperti di Perancis maupun Belanda. Lantas apa yang terjadi pada Rabi Israel di Uni Emirat Arab? Ini adalah Rabbi Zvi Kogan. Kogan merupakan seorang rabi pergerakan Chabad Lubavitch yang bergerak untuk menggandeng para Yahudi Ortodoks di seluruh dunia. Dengan kewarganegaraan Israel dan Moldova, Kogan telah menjalankan misinya di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi selama beberapa tahun. Namun sejak Kamis 21 November 2024, Kogan dilaporkan menghilang. Hingga akhirnya pada Minggu 24 November 2024, pemerintah Israel, Uni Emirat Arab, dan pihak Chabad menemukan bahwa Kogan telah meninggal dunia. Jenazahnya pun sudah ditemukan pada Minggu pagi. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan telah menangkap 3 pelaku tanpa menyatakan informasi lebih lanjut. Penyelidikan pun akan dilakukan oleh pihak Uni Emirat Arab secara tertutup. Pemerintah Uni Emirat Arab tidak menyinggung kewarganegaraan Israel Rabbi Kogan dalam keterangannya. Lantas, bagaimana tanggapan Israel dan Uni Emirat Arab? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa kematian Rabbi Kogan merupakan tindakan terorisme. Netanyahu juga menyampaikan duka citanya pada keluarga Rabbi Kogan. בפתח דבריי אני רוצה להביע זעזוע עמוק בשמי, בשם כל חברי הממשלה, בשם אזרחי ישראל ובשם כל עם ישראל. מחטיפתו ורציחתו של צבי קוגן, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. הרצח הזה בוצע באיחוד האמירויות. רצח של אזרח ישראלי ושליח חב"ד, זהו פיגוע טרור אנטישמי נפשע. אני שולח גם בשמכם תנחומים מעומק הלב למשפחת קוגן. Netanyahu juga bersumpah akan mengadili para pembunuh Rabbi Kogan dan sosok di balik para pelaku. Netanyahu berjanji akan bekerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk menyelidiki kematian Rabbi Kogan dan memperkuat hubungan kedua negara. מדינת ישראל תפעל בכל האמצעים ותמצה את הדין עם הרוצחים ושולחיהם. איש מהם לא ינקה. אני מאוד מעריך את שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות בחקירת הרצח. אנחנו נחזק את הקשרים בינינו, דווקא למול הניסיונות של ציר הרשע לפגוע ביחסי השלום בינינו. נחזק אותם ונפעל גם להרחיב את היציבות באזור. Selama ini, Israel selalu mewanti-wanti bahwa Iran tengah menargetkan warga Israel yang berada di luar negeri. Meski demikian, Israel belum menyatakan apakah Iran berada di balik kematian Rabbi Kogan atau tidak.
Israel pun kembali memperingatkan warganya untuk menghindari berpergian ke luar negeri, terutama Uni Emirat Arab. Pemerintah Israel juga mengimbau warganya yang berada di luar negeri untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai penduduk Israel. Salah satunya dengan tidak mengunjungi situs-situs yang terkait dengan komunitas Israel dan Yahudi di luar negeri. Meski demikian, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat, Yusuf Al-Otaiba, menyatakan bahwa negaranya terbuka untuk siapapun. Namun tetap saja, dalam pernyataannya, Otaiba tak menyinggung identitas kewarganegaraan Israel pada Rabbi Kogan. Adapun hubungan Uni Emirat Arab dan Israel baru saja terjalin selama 4 tahun sejak kedua negara menyepakati kesepakatan Abraham pada tahun 2020. Meski demikian, karena perang sama seperti masyarakat internasional lain, sentimen negatif terhadap Israel turut terjadi di Uni Emirat Arab. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, warga Israel pun menjadi sasaran amarah masyarakat internasional di tempat lain seperti di Belanda dan Prancis. Di Belanda, sejumlah warga Israel supporter sepak bola Maccabi Tel Aviv diserang oleh sejumlah orang pada awal November 2024 usai menonton pertandingan Maccabi Tel Aviv versus Ajax. Walau sebenarnya sebelum para supporter Israel itu diserang, mereka juga sempat melakukan sejumlah pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum. Tak lama setelah insiden itu, peristiwa serupa turut terjadi di Perancis. Pada pertengahan November 2024, ribuan demonstran berkumpul di Paris untuk menolak diadakannya pertandingan Israel versus Prancis di Stade de France. Saat pertandingan berlangsung pun terjadi sejumlah perkelahian antara pendukung Prancis dan Israel di dalam stadion. Karena masalah keamanan dan banyaknya penggemar yang memboikot pertandingan, hanya 13.000 tiket terjual dan menjadikan penjualan tiket terendah dalam sejarah pertandingan tim nasional Prancis yang bermain di kandang. Kematian Rabbi Kogan adalah salah satu contoh dari kemarahan publik atas kekerasan yang telah Israel lancarkan ke Palestina dan Lebanon. Menghadapi kemarahan masyarakat internasional bukan menghentikan peperangan, Netanyahu justru semakin menerapkan kebijakan yang keras. Salah satunya dengan mengganti Menteri Pertahanan Yoav Gallant menjadi Israel Katz. Meski begitu, sentimen negatif perlu dihindari agar tak ada lagi nyawa yang melayang. Namun kembali lagi, jalan pikir Netanyahu beserta kebijakannya perlu jadi sorotan. Untuk itu, simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.